Hello guys, ito tayo ngayon guys. Ito. Yan. So guys, ito. Andito tayo sa barbershop. Naghihintay para magpatabas ng ating buhok. Pero guys, habang naghihintay tayo guys, tinitingnan natin guys yung pag-harvest ng kanilang buhok. Okay. So ito guys, ako na sumalang guys. Ayla guys. Ayan guys. Kaya ginawa natin dollars eh. Ito pa guys. So, ispray na guys ako guys. So, ayan. Ayan pa. Oh. Dapat binuhos nila guys. Ayan pa guys. Nasobra sa spray guys. Ayan. Ayan guys. Tinumba na guys. Ayan na guys. A few moments later. Tatapat yan bro, magtatapat yan tayo. Guys, pabali yung ating dyan guys. Yan nangyari sa kalooban. Guys, so yun guys.